अच्छा जनाब असा जनाब तुसेंगी दस्सने आं अगर बाजी बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने आप गी मुखातिब कीता आखेआ कि अच्छा ठीक है मैं पूरी रात नेच कराची खत्म करसा ते फिर मैं गोश्त खाता ते सिक्का ते फुलके खाता हैं ओह्दा पैह्ले धारां अल्लाह दियां नियामत खाने आ ते जकात ना मारने बस अल्लाह नबी पाक ने दुआ नबी पाक फरमाया शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लजी अतामाना व सकाना व जानना मिनल मुस्लिमीन नबी पाक ने रहनुमाई फरमाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी रोटी ले खाई लो ना चूड़ा खाई लो पानी पी लो तो फिर क्या करो अल्लाह ने शुक्र अदा करो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो लोग भी है जो आए खुदाई को ही मगर भी को ही ये रिज़्क़ अल्लाह ने दिना है ऑटोमैटिकली वो आने ऑटोमैटिकली ये चीज़ें बने की लभनियां ये सूरज निकलना चंद निकलना सितारे निकलने समुंदर हैं जी दरिया तलाब मुख्तलिफ किस्म दियां अल्लाह दियां चीज बनाई चीज़ां ते इंसान उन्होंने को फायदा था नहीं पा फरमाया दवाई में रोटी खाई लो पानी पी लो तो तुसे जवाब हो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लजी मैं उस जात का शुक्र करना शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लजी अता मान जिससे खिलाया वह सकाना और पानी पकाया और जानना मुसलमान और ये भी अल्लाह का शुक्र है एक तो चूड़ा लबना रोटी लबनी और रोटी भी लाल नहीं हो रहा ये नहीं लगे वो नाम ही खाना है बंदा ये इतना ही करना है बेईमानी ही करना है फला नहीं करना है ये क्या है इतने आलम वो पहले तुम्हारे लोग करना बेईमानी करना कोई सहारा नहीं कर रहा है चलो जी लाख करी छोड़िया 2 लाख करी 4 करोड़ करी छोड़िया 5 करोड़ करी वो आजकल अल्लाह से गल ही नहीं कर रहे कल खा है जे रूह अज फरीसे जे अज करे लोग वो अज करसूत अच्छा जनाब हूँ अस गल करने कि अगर बायजीद बस्तामी फरमाने कि मैं गल की ना पूरा कुरान शरीफ पूरी राती जे मुकम्मल कीता पढ़िया तो सवेर हुई ये मैं दसना अल्लाह के बंदे क्या क्या करना है अपने आप पर कितना कंट्रोल अपने आप पर कितना दबाव रख रहे नहीं पाक में शादी करामी है तो मैं प्रधान वो नहीं है जो दूसरे प्रधान को कराए नहीं पाक में आया प्रधान वो है जो अपने आप पर कंट्रोल करे गलत कम न करे पुठे कम न करे सीधे कम करे मुसलमान वाले कम करे मोमन वाले कम करे सच्चे कम करे झूठे कम न करे प्रधान होया फकीर होया दरवेश होया तो मैं बयान करना सा कि नबी पाक ने अपने दवा सिखाई शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह लजी मैं उस जात का शुक्र करता हूँ लजी अतामाना और सकाना जिसने खिलाया तब पिलाया और जानमंद मुसलमान और ऐनी खाई पी तिरकाई छोड़िया नहीं खाई पी क्या तो उसना हक अदा करना इन्नी खाई कर लवा पी है जकार मारा तो मुड़ी पर ना नमाज पाया ना रोजा ना करना हज गया ना जकार गया बल्कि तुस अल्लाह ने अंजाम तुम खाई क्या कि अल्लाह ना शुक्रिया अदा करो अल्लाह सा के आसी इस काबल न सा तो नहीं खिलाया भी पलाया भी वो फिर अखा नहीं नजर नहीं दी
کوفتے سماعت بھی دیتی، کوفتے بساو بھی دیتی، کوفتے گویائی بھی دیتی ہیں تے ترنا ذہن کوفتے اعضاء یہ سب چیزیں اللہ نے یہ نعمتیں اور اللہ نے نعمتوں میں مان شکریہ ادا کرنا چاہیے نا. اچھا جناب یہ ہویا کیا پھر کہ اگر باہر بسامی نا وہ پوری رات نے کانچی ختم کی تھا تو موری جناب انہوں گوشت کھاتا جنا اپنے آپ میں وعدہ کے رہتے ہیں گوشت بھی کھاتا پھلکا بھی کھا لیا تو ناد چھڑکا بھی کھا نہ کھائی دے نا تو یہ ہوا جو اپنے آپ کی مخالف کے لیے آنے تو کو کتنے اللہ والے اپنے آپ پر کنٹرول کرنے رہتے ہیں جی. آج کل کنٹرول کرنے بس ٹھک لائی جاؤ دال لائی جاؤ پٹکار کری جاؤ بےمانی کری جاؤ فراڈ کری جاؤ عزتیں کی جاؤ ہیں خزانے کی خزانے کی لٹو بنیا کی لٹو غریباں کی لٹو مسکینہ کی لٹو. وہ تو کون بیچارے مسکین ٹوڑا لبڑا نہیں کھانے ایسے نہ چینی لبنی نہ صحیح گھیو لبنا نہ صحیح چینی لبنی نہ ٹوڑا لبنا وہ آٹا ایک جڑا کچھ ہونا تو دوسرے جڑے نے جو کچھ ہو ہی جانا جنا یوں نہ زمانہ تھا جنا یوں نہ زمانہ اٹھا اس زمانے چ ایک جڑی ایسا نا کرنے دے وہ کاروبار کرنے والے تو انہوں صرف 8 آنے بتایا 8 آنے بتایا یہ رویہ بتایا چین تو وہ بادشاہ تھا نا وہ نواب تھا وزیر تھا اس جرا ایسا نا بازار موسمی بازار میں بات کرنے والا اس کی چند گڑی ماری تو مزہ ہو رہی ہے کہ تو ٹھانی نہیں بتائی یا رویہ نہیں بتایا. آج کل کیا 10 روپیے کی شیر ہو رہا تو ٹھانی صحیح رویہ صحیح شیر رویہ بتائی ہے. آج کل پتہ بات آغازی ایک لیٹر جڑا پیٹرول ایک لیٹر وہ جی 10 روپیے بنی وہ کچھ جگہ پر رعایت کرو اس کی بننے کی محنت سے جائے غریبوں پتہ بننے سے آئے وہ انہوں نے کیا اللہ تکان ہے اے مسکین لوگ انہوں نے کچھ میری بات میں ساتھ گرامی ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. میری بات میں ساتھ گرامی ہے تم زمین والوں پر رحم کرو آسمان والا تم پر رحم کرے گا. پھر میری بات سنایا یہ جو کنبا نا کنبا اللہ کی مخلوق کا یہ اللہ کا کنبا ہے. یہ جو اللہ کی مخلوق ہے یہ اللہ کا کنبا ہے اور تم میں سے بہترین شخص وہ ہے اچھا بندہ وہ ہے جو اللہ کی مخلوق پر نرمی کرے اللہ کی مخلوق پر رحم کرے اللہ کی مخلوق پر نرمی کرے. یہاں میں نے یہ بات بتانے لگا ہوں نبی پاک کے زمانے میں کچھ لوگ قیدی ہو کر آئے. ان جو قیدی ہو کر آئے نا ان میں وہ تھی وہ آتم تائی کی بیٹی آتم تائی کی بیٹی وہ آئی قید ہو کر آئی. دیکھیں نبی پاک نے وہ سخی کی بیٹی تھی وہ سخی کی بیٹی تھی
नबी पाक ने अपनी चादर बचाया। वाह 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 वाह, हमारी सरकार ने हर मकाम पर रहनुमाई फरमाई, हर बात में रहनुमाई फरमाई है, हर काम पर रहनुमाई फरमाई है। सुने नबी पाक की हदीस सुने, एक पाक ने फरमाया अस्सखियो हबीबुल्लाह वो कालम फातिकुन, सही अल्लाह का प्यारा है। अस्सखियो हबीबुल्लाह अल्लाह का प्यारा है, वो लोग कालम फातिकुन, अगर वो गुनहगार है, एक पास वो गुनाह करता है, गलत काम से हो जाता है, लेकिन अगर वो सखी है तो उसकी सखावत उसको जन्नत में ले जाएगी। अस्सखियो हबीबुल्लाह, सही अल्लाह का प्यारा है, वो लोग कालम फातिकुन, अगर जो गुनहगार है। फिर नजर में वल बखीलो अदुल्लाह वो लोग का जायदन, और जो बखील है, कंजूस है, अल्लाह के रस्ते में खर्च नहीं करता, वल बखीलो अदुल्लाह, अल्लाह को दुश्मन है, वो लोग का जायदन, अगर जो जायद है, तस्लीमात है, अमाल में गुजार है, लेकिन अल्लाह की राह खर्च नहीं करता, तो वो क्या अस्सखियो हबीबुल्लाह, सही अल्लाह का प्यारा, बदुकामा अस्सखियो हबीबुल्लाह बदुकामा, सखी अल्लाह का प्यारा अगर ये गुनाहगार है, हाँ, अस्सखियो हबीबुल्लाह बदुकामा, सखी अल्लाह का प्यारा अगर से वो उससे सखी अल्लाह का प्यारा है, फासिकुन, जो जो कंजूस है, कंजूस जो अल्लाह के राह नहीं देता, करना वल बखीलो उदूल्लाह, वही अल्लाह का दुश्मन है, बदो करना जाहिदन, वो तस्लीम मारा है, तस्लीम मारा है, लेकिन वो कंजूस है, अल्लाह के राह नहीं देता, तो वो क्या है, वो अल्लाह का दुश्मन है। बदो करना वल बखीलो अदुल्लाह बदो करना जाहिदन, बखील जो है, जो कंजूस है, वो जो है वो अल्लाह का दुश्मन है। अच्छा, एक और बात नबी बात नहीं यहाँ पर इरशाद फरमाई सरकार ने, अल कासिबो हबीबुल्लाह, कसब करने वाला, काम करने वाला, अलाई अलाल कमाई कमा कर खाने वाला, वो भी अल्लाह का प्यारा है। यहाँ एक बात मैं आपको बताने लगा हूँ, एक बार नबी पाक तशरीफ फरमा थे, असहाबा किराम सरकार के आगे पीछे बैठे हुए थे, एक नौजवान नबी पाक के करीब से गुजरा, वो गुजरे तो वो मजलिस में न बैठे, वो सामियों ने जो है उनका तनकीद की कि देखे जी ये कितना ये दुनिया का राजी रखते हैं कि यहाँ करीब से गुजरे हैं और यहाँ अच्छा नहीं आगे चले गए। लेकिन पाक का साथ ग्रामी हुआ, अगर ये नौजवान अपने बाल बच्चे की रोजी के लिए जा रहा है, ये तो मुजाहिद है, ये अल्लाह का नेक बंदा है, अच्छा बंदा है, अपनी कमाई अपने के लिए कमाई कर रहा है, अपने बाल बच्चे के लिए कमाई कर रहा है, तो ये मुजाहिद है। ये अगर जा रहा है तो अपनी रोजी कमाई के लिए कमाने के लिए जा रहा है, ये बहुत बड़ा मुजाहिद है, ये बहुत बड़ा नेक बंदा है। आप इस पर इन पर तनकीद न करें। इसलिए हलाल की कमाई कहानी हमारे इस्लाम में इसका बहुत बड़ा मसला है, बहुत बड़ा मकाम है। और इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह आपने किताब में लिखा है, आराम खाकर आगे इबादत करनी, आराम खाकर इबादत करनी वो इस तरह है जिस तरह पेशाब के साथ कपड़े को धोना, जैसे कपड़े के साथ पेशाब के साथ कपड़े को धोना, पेशाब के साथ कपड़े को धो,
आप देख रहे हैं ये कपड़ा जो धोया जाता है वो पानी के साथ धोया जाता है। तो एक आदमी के मैं पेशाब से कपड़े को धोऊंगा, कपड़ा साफ हो जाएगा, पाक हो जाएगा, तो पाक नहीं होता। इसी तरह इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब कीमिया साद में लिखा है, एक और किताब इन्होंने लिखी है, आजाजुम लिखी है, एक इब्न रूहानी तुब जिस्मानी, इन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी हैं। ये वजूदुल इस्लाम को कहते हैं, इनको वजूदुल इस्लाम कहते हैं। एक मकाम पर नबी पाक गए ना जनाब ऊपर अपने महराज को वहां पर मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात होगी। मूसा अलैहिस्सलाम से मुलाकात सरकार नबी पाक की होगी। वो मूसा अलैहिस्सलाम ने कोई थोड़ा सा तनकीदी नजर से देखा, तनकीदी बात की। मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक से गुजारिश की, या अल्लाह आपने साथ उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, नई उम्मत के जो आदम है उनका मकाम बनी इसराइल के नबियों के बराबर है, जैसा है। आप अपने किसी आदमों में से, उलमा में से कोई आदम मुझे, मैं उनसे मिलना चाहता हूँ। किसने कहा? मूसा अलैहिस्सलाम। किसको कहा? सरकार नबी पाक से गुजारिश की कि आपने सुनाया उम्मती का अंबिया है बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो आदम हैं वो नबियों के, बनी इसराइल के नबियों की मानिंद है। उनका मतलब, उनका मकाम जो है उनसे मिलता है, उन जैसा है। मैं मूसा अलैहिस्सलाम गुजारिश करने नबी पाक के हुजूर आलिया में गुजारिश की कि आप अपने उम्मत के उलमा में से किसी एक आदम से मेरी मुलाकात करें, मैं मिलना चाहता हूँ। नबी पाक ने हज़रत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को वह हाजिर किया, मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर किया। इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह को मूसा अलैहिस्सलाम के सामने हाजिर किया। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह से पूछा, इमाम गज़ाली आपका नाम क्या है? मूसा अलैहिस्सलाम ने इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह से पूछा, आमना सामना हुआ ना वो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने नबी पाक को गुजारिश की कि अपनी उम्मत में से किसी आदम को मुझसे मुलाकात करें, मैं मिलना चाहता हूँ, आपकी उम्मत में से किसी आदम से मिलना चाहता हूँ। नबी पाक ने इमाम गज़ाली साहब को इशारा किया, अगर इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह हाजिर हो गए, आमना सामना हुआ। मूसा अलैहिस्सलाम पे तो कहने लगे इमाम गज़ाली से, आपका नाम क्या है? आपका नाम क्या है? वो जो थे इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह, उन्होंने अपना नाम भी लिया, अपने बाप का नाम भी लिया, अपने दादे का नाम भी लिया। वो जो थे ना मूसा अलैहिस्सलाम, उन्होंने इस्रार किया कि मैंने आपसे आपका नाम पूछा है, ना आपके बाप का नाम पूछा है, ना आपके दादा का नाम पूछा है। ये आपने तूल कलामी क्यों की है? ये कलाम में जो है ये खामी है। मैंने आपको पूछा कि आपका नाम क्या है, इसका जवाब ये बनता था कि मेरा नाम मोहम्मद है, मोहम्मद अपना, ये मेरे बाप का नाम है। पूछा मैंने जिससे तुम्हारा नाम है, तुम्हारा नाम क्या है? उसका जवाब ये बनता, मेरा ये नाम है। आपने कहा मेरा ये नाम है, मेरे बाप का ये नाम है, मेरे दादे का ये नाम है, आपने ये तूल कलामी क्यों की है? पूछा मैं तो तुम्हारा नाम क्या है? अब आप नाम बताना चाहिए था आपको। ये क्या जरूरत पड़ी थी? ये जो है जी मेरा ये नाम है, मेरे बाप का ये नाम है, मेरे दादी का ये नाम।
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ مخاطب ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کے ذہن میں تھوڑی سی یہ بات آئی نا کہ نبی پاک نے ارشاد فرمایا علماء امتی کا انبیاء بنی اسرائیل، میری امت کے جو عالم ہیں ان کا مقام بنی اسرائیل کے نبیوں کا جیسا ہے. امام غزالی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے آپ نے میری اس بات پر اعتراض کیا ہے کہ آپ نے مجھ سے میرا نام پوچھا، میں نے اپنا نام بتایا، باپ کا نام بتایا، بالا صاحب کا نام بتایا، آپ نے اعتراض یہ کیا کہ آپ نے یہ طول کلام کیوں کی ہے. تو اس کا جواب یہ سنیں. امام غزالی صاحب مان لگے ایک مقام پر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھا تھا تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، قرآن میں ہے تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اللہ نے ایک دفعہ اے موسیٰ علیہ السلام آپ سے پوچھا تھا تلکا بے یمینے کا یا موسیٰ، اے موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ مطلب ہے کہ میرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں جو ہے عصا ہے. آپ نے وہاں پر جواب دیا تھا یہ اللہ میرے ہاتھ میں عصا ہے، میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے، تو اس کا بے یمینے کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ بنتا ہے میرے ہاتھ میں دائیں ہاتھ میں جو ہے عصا ہے. پتہ ہے کیا جواب دیا تھا آپ نے کہا تھا یہ عصا ہے، میرے ہاتھ میں عصا ہے، میں اس سے پتھریوں پر بکریوں پر پتھر جاڑتا ہوں اور پھر میں اس عصے کو تکیہ بناتا ہوں، میں اسے یہ کام لیتا ہوں، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. اللہ نے آپ سے پوچھا تھا تلکا بے یمینک یا موسیٰ، یا موسیٰ تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ بتا ہے میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے. خدا نے یہ نہیں پوچھا تھا کہ تم اس سے کیا کر، اللہ کو نہیں پتا تھا. اللہ کب جانتا تھا تم اللہ کو بتانے لگے تھے. اس وقت بیان کرتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو نبی تھے نا، وہ کہنے لگے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ میں اس وقت اللہ کو دیکھ رہا تھا. وہ اپنی طول کلامی کا سبب یہ بتانے لگے میں اللہ کی زیارت کر رہا تھا، اللہ کے نور کا زیارت کر رہا تھا تو مجھے لطف حاصل ہو رہا تھا. میں اس لطف کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے میں نے طول کلامی کی بات کو لمبا کیا، اس لیے میں نے اللہ کے سوال بازی کا بے یمین تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ میں نے کہا یہ عصا ہے، میں اس سے تکیہ بناتا ہوں، میں اس کو بکریوں پر پتھر جاڑتا ہوں، میں اس سے یہ کام لیتا ہوں. کیوں خدا کو نہیں پتا تھا کہ آپ بکریوں پر پتھر جاڑتے ہیں، اس کو تکیہ بنایا؟ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا. اب بات تو جو بھی امام غزالی صاحب نے کہی وہ تو بڑی طاقت کہی نا کہ اللہ نے پوچھا تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ تلکا بے یمینک کا یا موسیٰ، تمہارے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ اس کا جواب یہ بنتا میرے دائیں ہاتھ میں عصا ہے. آپ نے نبی بات کیوں کہی کہ میں یہ عصا ہے، میں بکریوں پر پتھر جاتا ہوں، میں اس کو تکیہ بناتا ہوں، میں اسے یہ کام لیتا ہوں، میں اسے اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے پھر جواب میں کہا کہ بات یہ ہے کہ میں اللہ کی زیارت کر رہا تھا، اللہ کے نور کی زیارت کر رہا تھا، مجھے لطف حاصل ہو رہا تھا. میں نے بات کو اسے لمبا کیا کہ زیادہ لمبا کروں گا مجھے زیادہ لطف حاصل ہوگا. امام غزالی صاحب پھر پکڑے. میں نے کہا اچھا یہ بات ہے تو میری بات بھی یہی ہے. میں پہلی دفعہ ایک نبی سے ہم کلام ہو رہا ہوں.
इमाम गज़ाली साहब ने फरमाया, मैं पहली दफ़ा अल्लाह के नबी से काम कलाम हो रहा हूँ और मुझे विश्वास हो रहा है, क्योंकि अल्लाह के नबी की ज़ियारत में कर रहा हूँ, मुझे विश्वास हो रहा है, इसलिए मैंने बात को लंबा किया। ये आशा है, इस आशे को मैं बकरियों में पत्थर डालता हूँ, इस आशे से मैं तकिया बनाता हूँ, से ये काम लेता हूँ। बयान करते हैं नबी जब ये बात हुई ना, मूसा अलैहिस्सलाम नाजवाब हो गए। मूसा अलैहिस्सलाम नाजवाब हो गए, वो अब आगे आगे बढ़ न सके, नाजवाब हुए। तो उस वक्त नबी पाक ने अपना आसा मुबारक से इशारा किया, इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु को इशारा किया अपने आसा मुबारक का। बयान करते हैं इमाम गज़ाली रज़ियल्लाहु अन्हु जब पैदा हुए दुनिया में आए, वो नबी पाक ने जो इशारा सुना ना आशे का, उसका निशान जनाब के वजूद मुबारक में मौजूद था। तो यह अल्लाह के बंदों का मामला है, ये बड़े अजीब मामला है। नबी पाक का इरशाद गिरामी है, उलमाए उम्मती का अंबिया बनी इसराइल, मेरी उम्मत के जो आलम है उनका मकाम बनी इसराइल के नबियों के बराबर है। फिर फरमाया, नबी पाक फरमाया, आज उलमाए वारिस अंबिया है, जो आलम है ये नबियों के वारिस होते हैं, क्योंकि नबी जो है दुनिया में माल दौलत नहीं छोड़ते, सोना नहीं छोड़ते, चांदी नहीं छोड़ते, जागीरा नहीं छोड़ते, माल स्वाब नहीं छोड़ते। नबी जो है वो इल्म की वजह से छोड़ते हैं, इल्म की शरीर की चीज़ें तरीका मार्फत, ये जो चीज़ें हैं ना, ये दीन का इल्म छोड़ते हैं जो नबी है, तो उसके वारिस होते हैं ये अल्लाह वाले, ये आलम। फिर नबी पाक की हदीस है, नबी पाक ने फरमाया,